नमस्कार फ्रेंड मु स्वागत करुच्ची मोर आउट वीडियो को। आज आम देखा खोर्धा महोत्सव। खोर्धा महोत्सव मुझे आपको आज एक्सप्लोर कर देखेबी। आसु देखा खोर्धा महोत्सव बुलवा कि खाइबा मुझे देखेबी कौन नुआ नुआ आइटम आसु। देखो खोर्धा महोत्सव फ्रंट गेट रे मैंने एंट्री करी आपको देखेबी। प्रबल रस प्रबल रस प्रथम तो कौन दौड़ी आस देखिए। केते आसेटा हाँ 50 कोटा 30 कोटा खाली सब स्टल पड़ी एपटे सब दोली आसन सेपटे दोली पड़े देखिए एपटे सब स्टल देखो छोट पिला दोली पड़ी सेपटे देखो ब्रेक डांस एपटे हूँ रामदोली यहाँ कौन देखिए सेपट देखो ये दोलटा ना मुझे कौन जानी आप कहे सेपट देखो छोट पिला जंपिंग जोटा कौन भेराइट प्रकार पानी এইটা ওটা কৌতূহলী তা না এটা আমি জানি আপনার কোন Ukuran kedua. सर्कस नारायणी सर्कस सर्कस
ଯେଉଁମାନେ ଟିକଟ କାଟି ନାହାନ୍ତି ଟିକଟ କାଟନ୍ତୁ। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଟିକଟ ଦିଆହେଉଛି। ବାହାରେ ଫଟୋ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହଲ୍ ଭିତରେ ଖାଲି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ। ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମହୋତ୍ସବ। ଦୋଳି ଲାଇନ୍ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଭିତରୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯିବା। ଏଠି ରସ୍, ପ୍ରବଳ ରସ୍, ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ରସ୍ ହେଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଖାଇବା ମଥୁରା କେକ୍, ଏପଟେ ମଥୁରା କେକ୍ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ମା ମସଲାର ସବୁଠୁ ମସଲା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛନ୍ତି। ମା ମସଲା ଆଗ ଖାଇବା ପଟରୁ ଯିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଚାଟ୍, ଦୋସା, ଠୁଙ୍କା ପରି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମସଲାର ମସଲା ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ କିଏ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଆସନ୍ତୁ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଖାଇକି ଯିବେ। ଏପଟେ ବସୁଛି ଫୁଡଜେଟ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍ସ। चिकन कबाब, चाट, रोल चाउमीन, चांदुआ, ସବୁ ଚାଟ୍, ଚାଉମିନ, ରୋଲ। ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଷ୍ଟଲ୍ ବିଷୟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍, ମଟର ସୁପ୍ ଆଉ ପକୋଡ଼ା, ରୋଲ୍ ଏଇସବୁ ଦେବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସବୁ ବର୍ଷ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ପଡ଼ିଥିବ, ଲୋକମାନେ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। 1500 ଟଙ୍କାରେ ମସଲା କିଣିଲେ ପାଇବେ। ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୁଲିବା। ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଇଏ ବି ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି।
ଦେଖିବା ବୁଲିକି ଆସିବା। ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ଏ ଘରର ସବୁ ସଜେଇବା ଆଇଟମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ଆଇଟମ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଘରୋଇ ଆମର ରୋଷେଇର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଚାବି ରିଂ pop glass ये सब आम टोका मानकर सब चषमा टोपी जे स्टाइल मारिब ये सब किणिकी रोड सब डल कंढे खेलना यात्रा आसन माने लंका चप आ कटलेट ये सब मिल गोला फोर्थ प्लेन को जीवा फोर्थ प्लेन सब खाଇବା एंजॉय एपटे भी सही घर करना जिनस एपटे भी सही छोट पिलांकर कंडे खेलना खेलना सब बेडसीट आइटम खेलना सेम आइटम से खेलना दो सेम आइटम चूड़ी सजेगा चाहूँ सब डल चूड़ी एथरक सब रिपीट आइटम ही पड़ी भल लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें आसतु देखा टे खोर्धा महोत्सव मेलोडी नाइट कौन कौन सब कार्यक्रम हो देखिए